Sir! Oh, hello. Ay, Oh. good afternoon, sir. Hanak gumatang. Ay, kung ano, gumatang ka, sir. Pero Thank ada you. ti bendisyon ko kanya. Thank you, Yeah. sir. Okay. Kumusta po ti biyag? Kastilat ka, sir. Naglala ko na, sir. No, adda ka kumadya balay. May kang ka kumapay bagas. Awambot na ala. Sir, awang pati ka na. Nalayos kami dito, sir, na. Ay kasjay. Sir, hindi na minsan. Bali, talol daw nga nalayos kami, sir. Toy ka si tanga. Un, sir, dito yung aparte, sir. Ito yung hindi nang nagsika kami man ito yun, sir. Di ba nang kagkabagas? Gore ka, takitak no umutang akti ko ah. Awan sa makwarta na ati kwartak, brad. At daya Pautang ka man? Dokordam? kakaati kami, sir. Pag dito iti danumitayan mi, sir. Ito yun eh. Pautang ka brad. Gore ka ta umutang ka kwarta na dito gayem ko. Thank you, sir. Oh. Ne. Thank you, kwartam, sir. ha? Thank you, sir. What? Sige po. Tuloy lang ang laban. Basta nga Sir. talaga. Sige po. Sige. Sige, sir. Thank you.